proizvođača. Policija pretresla je tržni centar Kotobanja u beogradskom naselju Surčin i tom prilikom je pronađena veća količina naoružanja i droge. SUP je prvo saopštio da je vlasnik tržnog centra firma Defense. Nakon toga policija objavila ispravku prema kojoj tržni centar u Surčinu posjeduje, kako se navodi, grupa građana. Policija je prilikom pretresa pronašla između ostalog 5 automatskih pušaka, 2 zolje, pancire, radiostanice, prigušivač i uređaj za noćno osmatranje. Takođe, pronađeno je više od 3 kg heroina i 2,5 kg smese za miksovanje sa heroinom. Ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović rekao je na konferenciji za novinare da je deo naoružanja pronađenog u Surčinu poreklom iz odeljenja unutrašnjih poslova Stari grad u Beogradu. Policija je otkrila i sistem interne televizije koji omogućava osmatranje prilaza Surčina. Iz Surčina javljam se televiziji B92 u vezi droge koja je nađena u tržnom centru Kotobanja, gde nas ima 12 vlasnika. Ženu mi je oteo Dušan Spasojević zvani Šiptar i Legija sa Slobodanom Pažinom i kompanijom. Oni su učestvovali u svim otmicama Miroslava Miškovića, ovog Milije Babovića, gde su oteli moju ženu, minirali su moje mašine, potovali ovu drogu. Moja žena Ljilja Buha je išla kod Radeta Terzića da daje izjavu da ne može svako dođe normalnih građana. Rade Terzić je uputio kod Maraša, inače radnika Dušana Spasojevića, pošto on radi za mafiju. Maraš, isto tako, pošto Dušan Spasojević, Legija i ovi ostali poturaju drogu u Kotobanju, da hoće meni zabrane da dolazim ja u Jugoslaviju, da bi mogao svedočim protiv njih, gure to i Maraš dalje angažuje to isto sve, gde ne javlja nikome i angažuje da to radi Slobodan Pažin, krvni seksualni delikt i Slobodan Pažin, inače kum od Dušana Spasojevića. U izjavi koju je potom dao televiziji B92, Buha je rekao da u poslednjih 6 meseci cela Srbija zna da je za Ljiljom izdata poternica, što je, kaže, obelodanio i ministar policije i Sreten Lukić, načelnik javne bezbednosti. Buha je rekao da se u telefonskom listingu vezanom za otmicu Milorada Miškovića nalazi i Pažinov kućni broj. Ovo su samo mali dokazi, a ostale ću predati tužilaštvu, rekao je Buha. On je dodao da ima dokaze da su Dušan Spasojević, Legija i Slobodan Pažin kidnapovali Miroslava Miškovića i još 5 ili 6 ljudi i učinili oko 30 ubistava. Za sve to sam spreman da svedočim. Odgovorni su i za atentat u Budvi, a imam telefone koje su zvali iz stana, kaže Buha. U atentatu na Ibarskoj magistrali učestvovali su Legija i Bracanović, dojučerašnji zamenik načelnika DBA Srbije. Dušan Spasojević kupio je nekoliko stanova od otmica i poklonio ih JSO-u u Kuli. Poklonio je Gumaru, sadašnjem komandantu jedinice, stan u Novom Sadu, kaže Buha i ističe kako će sve to i dokazati. Imenovani su počeli da organizuju i otmicu Bogoljuba Karića, tvrdi Ljubiša Buha. Pratili su ga i obasjavali infracrvenim zracima. Pošto je, kaže Buha, njegov drug Peđa dao Karićima 20 miliona maraka na pozajmicu, on je Spasojevića, na koga je tada imao uticaja, molio da Karića ostave na miru. Bogoljub Karić nije saznao, nastavlja Buha, za pokušaj otmice, ali je počeo da priča kako država hoće da ga ubije, pa je u to vreme pobegao u London. Pošto je Karić posumnjao da se nešto događa u vezi sa njim, prezentirano mu je da je akcija bila namenjena protiv nekog drugog, kaže za televiziju B92 Ljubiša Buha. Otmicu brata Bojane Kovačević-Tref, nastavlja Buha, uradili su isti ljudi, a Legija je, kaže Buha, navodno bio na strani otetih, a u stvari sve javljajući Dušanu Spasojeviću. Isto to Legija je uradio i prilikom otmice Milije Babovića, gde je on pare odneo otmičarima. Buha kaže da nikada nije sumnjao u srpsku policiju i da se nada da će sve ovo biti vrlo brzo rešeno. Ministar policije Dušan Mihajlović sigurno će rešiti sve ovo, samo mu je nedostajao nedavno doneti zakon, kaže Buha i dodaje da tu misli na ubistva, politička ubistva, kidnapovanja i otmicu Stambolića, u kojoj je, kaže Buha, Legija lično učestvovao. U slučaju Stambolić, neko je gradskom SUP-u javio broj kombija kojim je on otet, dodaje Buha i ističe da je Buca Đurić, tadašnji gradski sekretar unutrašnjih poslova, taj broj odmah preneo Radetu Markoviću, tadašnjem šefu državne bezbednosti. Ovaj je, kaže Buha, zvao Legiju i izgrdio ga. Buha je zamolio građanina da tu informaciju sada prenese policiji, kako bi pomogla da se razreši otmica Stambolića. Pouzdano znam, dodaje Buha, da je u otmici učestvovao Dušan Spasojević. U pitanju je bio onaj isti beli kombi koji je učestvovao i u akciji hapšenja Slobodana Miloševića. Ljubiša Buha je pozvao sve novinare i televizijske stanice da idu kod Dušana Spasojevića u Šilerovu ulicu u Zemun i da, kako je rekao, tamo snime njegovo bogatstvo koje je nastalo, kako tvrdi Buha, od ubistava, pljačke, droge i otmica.
Ljubiša Buha na kraju kaže da su Legija i Dušan Spasojević izazvali pobunu crvenih beretki, zato što su Goran Petrović i Zoran Mijatović, tadašnji načelnik i zamenik načelnika DB-a, bili na tragu svim ubistvima koje je jedinica uradila. Pošto su se uplašili, Legija i Spasojević su išli na sve ili ništa, da naprave pobunu ili krvoproliće u Beogradu. Pretpostavljam da će oni sigurno to pokušati da učine ponovo, nakon što sam odlučio da obelodanim sve ove podatke, kaže Ljubiša Buha na kraju svoje izjave televiziji B92. Dosta su pričali o tome i dogovarali su se kako da urade. Pošto Rade Marković i Bracanović su znali da njihovi ljudi nisu vični za ulicu, da su njihovi ljudi samo vični za ratište i to sve, on je angažao tu Dušana Spasojevića. Dušan Spasojević je rukovodio tad akcijom, on, znači sa još 5 pripadnika iz JSO-a, krenuli su kombijem da kidnapuju Ivana Stambolića. Pre toga su iz jedinice snimali non-stop Ivana Stambolića i nisu znali kako ga urade, kako ga otmu, jer će početi da vrišti i ovo i ono. Ovdje kad su ga otimali, znači stali su kombijem direktno pored njega. Ja mislim da mi Dušan Spasojević rekao da je sedeo na klupi, da su oni izašli, da mu je jedan zatvorio usta, ovi za ruke i za noge, da su ga uneli u kombi. Čim su ga uneli u kombi, da su mu stavili džak na glavu, da su ga izletili sve selo trakom, to da ne bi mogo vrišti, da su ga odveli pravo navalu i da su ga tu likvidirali i zakopali. U izjavi za Blic Buha navodi da je za sve likvidacije, osim Markovića i Bracanovića, bio pitan i bivši jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević. Surčinski tržni centar Kotobanja prvi put postao je poznat široj javnosti 1996. godine, kada je na tom mestu bio maltretiran novinar Milovan Brkić, koji tvrdi da su ga teško pretukli ljudi Ljubiše Buhe zbog teksta Bađeni kordoni smrti, objavljenog u Srpskoj reči. Na istom mjestu ja sam 17. oktobra 1996. godine bio izložen petočasovnom linču. 17 obesnih ljudi iz bande gospodina Buhe tukli su me puni 5 sati na način koji je već, nadam se, dobro poznat javnost. Održano je nekoliko ročišta, ali dolaskom nove vlasti posle 5. oktobra gospodin Buha je bio potpuno aboliran, odnosno amnestiran, i sud nikad nije zakazao suđenje. Posle imenovanja više osoba, među njima i pripadnika policije, za koje Buha tvrdi da su umešane u ubistvo 4 članova Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali i atentata na predsjednika te stranke Vuka Draškovića u Budvi, Drašković kaže da nema razloga da sumnje u Buhine tvrdnje. On dodaje i da nema razloga da Buha sada svedoči u procesu o Ibarskoj magistrali, zato što će optužnica biti proširena. Novi proces, nova optužnica, onima kojima se ovog puta za taj zločin nije sudio su neizbežni i naravno da će u tom slučaju svedočenje Ljubiše Buhe biti dragoceno. A ja očekujem također, i u to sam siguran, da će morati da usledi i državna optužnica u Crnoj Gori ili ovde protiv atentatora iz Budve, u kom slučaju će također njegovo svedočenje pred sudom, pred pravosudnim organima biti dragoceno. U najnovijim izjavama Ljubiša Buha ponavlja da su droga i oružje pronađeni u Kotobanji podmetnuti i Beogradskom okružnom javnom tužiocu Radetu Terziću postavlja brojna pitanja o slučajevima koji se vode protiv njega. Ostaje da se vidi da li će i kako sutra prvog radnog dana nakon iznošenja Buhinih tvrdnji u javnost reagovati zvanični organi, tužilaštvo i policija. Ja ne znam koliko košta, ali znam da naša država vrši zamenu. Znači ja u kojoj sam ovdje državi isto zaštićenog svedoka su poslali na primjer za Jugoslaviju i u Jugoslaviji ga čuvaju i tu nema uopšte koliko košta, znači samo se zamene radete. To je ugovor što se pravi sa inostranstvom. Znači sve ću svedočiti kako jeste jer prvenstveno interesuje mome, su prvo oni neprijatelji moje familije i mene, pa su neprijatelji isto i državni. Po našim saznanjima, svedok saradnik Ljubiša Buha Čume nije nestao i po našim saznanjima on uživa punu zaštitu 24 časa dnevno po programu zaštite učesnika u krivičnom postupku. Što se tiče ovog tužilaštva, mi smo prema svedoku saradniku Ljubiši Buhi Čumetu obezbedili sve zakonske uslove u cilju njegovog obezbeđenja i njegove zaštite.